Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English for today is class 11. Okay. For today, it's supposed to be your presence in my class, but there is something happened, so you're not coming for today. So we do the daring, we do it online. So just listen to the lesson that I'm going to transfer. Buka buku aja ya. We open our book, page. Mungkin sudah dapat buku atau belum? Page 1, page 1. Ini ada interaksi ya. Okay, page 1. About offers and suggestions. Tentang offers and suggestions. Offers apa artinya itu? Offers artinya menawarkan atau penawaran. And suggestions, saran. Sudah dibuka bukunya. Offers and suggestions. Di chapter 1 ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang offers and suggestions, menawarkan dan memberi saran. Maybe you hear the noise. Okay. It is our mosque is on progress being developed. Jadi ada semen coming, ada motor semen coming, no problem ya. You still can hear what I'm saying. Saya rasa masih bisa dengar apa yang saya bilang. Okay. Offers and suggestions. Di halaman 2, coba lihat di halaman 2. Saya bacakan aja ya pre-activity-nya itu. Pre-activity-nya conversation 1, bisa dilihat conversation 1 with a partner. Karena kalian gak hadir hari ini ya, saya baca semua ya. Jadi dilihat pengucapannya. Pengucapannya. The girl bilang, "Hi John. Hi John. Hi Jane. What are you doing? What are you doing?" Nothing much. Enggak banyak. Enggak ada banyak apa yang kulakukan gitu ya. Yang girl bilang. And then dia bilang lagi, yang girl, would you like to go to the movie? Would you like to go to the movies? Dia bilang. Jadi diberikan pertanyaan seperti ini. Kemudian yang the boy said, I would love to. I would love to. Yeah.
I would love to. Boleh lah, ya. Bukan diartikan I would love to menjadi apa? Menjadi aku akan cinta. Itu bukan. Mau gitu ya. Berarti dia agree, setuju. But not right now. Tapi bukan apa? Sekarang. Okay. I would love to, but not right now. Okay. Kemudian dirubah lagi oleh girlnya. Yang girl dia bilang, how about in the afternoon? How about in the afternoon? Okay. How about in the afternoon? Okay. Bagaimana kalau siang hari, ya, bukan sekarang? In the afternoon. Berarti di pagi kali ya, disuruh nonton pagi. How about in the afternoon? Dia bilang. Ini nih kalau how about itu adalah sebuah tanda dia kasih ide, ya, memberikan apa? Ide. Ini tawaran atau suggestions atau saran. Nah, tawaran atau saran ini. How about dia beri apa ini? Suggestions atau saran. Suggestions atau offers atau tawaran. Oke. Nanti kita lihat di bawah. Great. Nah, setuju dia ya. Great. Bacanya jangan great. Great salah, tapi apa? Great. Gitu ya. What movie do you want to watch? Dia tanya oleh si boy. What movie do you want to watch? What movie do you want to watch? Ditanya si boy. Movie apa yang akan kamu tonton? Si girl bilang, let's watch Ring. Let's watch Ring. Let's dari let us ya, dipendekkan menjadi let's. Wow. Let's watch Ring. I don't know what does Ring here mean. Mungkin apa ya? Nonton apa namanya? Judul kali ya, I don't know. Ayo kita tonton Ring, ya. Mungkin judul ya nih ya. Judul, oke. Judul film. Oh, si apa boy menjawab dengan he answered, I would rather not. Dia bilang, I would rather not. Ya, I would rather not. Maksudnya dia bilang begini, I would rather not watch it, ya. Dipendekin aja, I would rather not, maksudnya dia menolak. Enggak lah gitu ya. Saya enggak mau, dia bilang, I would rather not. I'm not much into. Much into ini plus ya, much into itu bisa plus noun ya, bisa plus noun. Oke. I'm not much into durian. Enggak gemar nonton makan durian. Bisa gitu ya. I'm not much into horror movies di sini. Saya tidak suka, bisa dibilang nonton horror movies ya. Film-film horor. Karena maybe scary ya, takut dia. Oke. Scary. Jadi he doesn't like to watch horror movies. Okay. Because maybe he thinks that horror movies are scary. Okay, to him. Agak penakut kali ini ya. Kemudian dia bilang, how about? Nah, how about udah 2 kali muncul ini. How about peanuts? How about peanuts? Bagaimana dengan peanuts? I don't know what peanuts is here. Gak ngerti ini apa peanuts. Mungkin, maybe peanuts is the title of a film. Mungkin peanuts di sini adalah judul daripada film ya. Peanuts. Oke. Peanuts itu judul daripada film. Tadi pertama apa? Dia suggest judulnya apa? Ring. Sekarang dia ganti dengan peanuts. Dia kasih saran lagi nih. Jadi di sini kayaknya saran ya, dan tawaran. Dia kasih ide. He's giving an idea to check, mengecek whether the girl is accepting it or not. Apakah girlnya ini setuju atau tidak? Okay. Kemudian girl bilang, okay, let's go. So artinya apa? The girl agrees ya.
Jadi girlnya setuju. Okay. When do you want to go? Kapan mau perginya? Jadi they come into an agreement about the time when they want to go to the movie. What is the title of the movie they agree with? Apa titel movie-nya, judul movie-nya tadi yang mereka setuju akhirnya? Because of the boys' advice atau boys' suggestion. Bukan ring ya. Apa tadi? Peanuts. Okay. Jadi di sini girl tawarin duluan, baru si boy-nya nggak mau, pokoknya tawarin ide lain, kemudian setuju. Until they come to the agreement about what? About the time, ya, about the time. Kemudian boy-nya kasih jawaban 4 o'clock show. Jadi ada pertunjukan movie-nya, memang jadwalnya jam 4 o'clock afternoon lah dia. Jadi agak sorean. Okay, at 4 o'clock show. Jadi jam 4. Bagaimana dengan jawaban girl? Dia setuju. Ya, it sounds good. Okay, dia bilang setuju lah. Okay, so she agrees. It sounds good. Okay, see you then. Dia bilang baiklah. Sampai jumpa. Okay, see you then. Sampai jumpa nanti ya. See you then. Jadi kalau see you ini kata lainnya apa ya? See you. Dan ini dalam waktu yang agak singkat ya, nggak lama-lama. Catch you later, sering gue catch you later. Sampai nanti ya, mungkin sebentar lagi ya, nggak lama. Kecuali see you tomorrow, berarti besok gitu ya. See you then boleh pakai, atau catch you later. See you later boleh gitu ya. Yang mana aja boleh pakai itu. 3 itu cukup dulu untuk dikuasai, udah bisa dipakai. Untuk waktu berjumpa lagi dalam waktu yang in a very short time, dalam waktu yang dekat gitu ya. Okay, see you. Dia bilang okay, sampai jumpa. See you juga bisa pakai ya. Sampai jumpa nanti dalam waktu yang very short time. See you then. Okay. At 4 o'clock. Okay. Jadi itu dia yang pre-activity nya, yang confusion 1. Now we go to confusion 2. Halaman berapa? Halaman 3 ya. Oke, halaman 3, page 3. Kita lihat di sini. The girl starts the conversation. Oh, dua girls di sini ya. Antara si Jane dengan siapa ini? Siti ya. Oke, Jane dengan Siti. Si Jane starts the conversation. Hello. Oh no, Siti starts the conversation ya. Hello Jane. Siti jawab hi Siti. Oke, hi Jane, dia bilang. Si Jane jawab hi Siti. Kemudian Siti jawab apa? Bertanya, you look tired. What's gone on? Dia bilang, kau kelihatan lelah. Ada apa? Apa yang terjadi? What is going on? Ya, kalau cepat ngomongnya what's gone on, boleh. Cepat itu. What's gone on, boleh. Atau what's going on. Jarang mereka bilang what is going on, nggak ada. Mereka akan cepat kalau ngomong di film atau di what's going on gitu ya, atau what's going on gitu ya. You look tired. Kau kelihatan lelah. What's going on? Dia bilang. Kemudian dijawab oleh si Jane, I'm working on my project paper. Dia bilang saya lagi, kalau work work itu kerja, on itu pada. Jadi I'm working on, kita lagi ngerjain gitu ya. Biasanya digunakan dalam bentuk present continuous. Ya. Oke. What are you doing now? Misalnya, oh I'm working on my project paper. Okay, I'm working on this project. I'm working on this stuff. I'm working on my computer. Boleh. Jadi on something ya. On plus sesuatu lagi dikerjain gitu ya. I'm working on my project paper. It is due tomorrow. Apa kata due ini? Due. Kalau pakai to, due to itu jadinya karena. Tapi ini bukan ya. It's due tomorrow. Maksud due di sini jatuh tempo ya. When is the the installment? Kapan pembayar? When is the final installment due? When is the final installment due? Maksudnya apa itu? Kapan cicilan terakhirnya tiba? Artinya jatuh tempo cicilan terakhirnya kapan gitu ya.
due. Due time, waktu jatuh tempo. Jadi due itu tadi jatuh tempo. It's due tomorrow, jadi jatuh temponya besok. Artinya batas terakhir, the deadline tomorrow, besok gitu ya. I don't think I'll be able to finish it. Oh, dia yakin nggak bisa akan menyelesaikannya. Ya, si Jane ini yakin that he doesn't think that she'll be able to finish it. Ya, dia yakin dia nggak bisa nyelesain itu. Ya, jadi agak a bit look tired ya, lemes. Ya, ditawarin, Siti nawarin, would you like any help? Ya, dia bilang mau butuh bantuan gitu lah ya. Would you like any help? Butuh bantuan. Okay. Would you like any help? Okay. Kemudian si Jane jawab, oh senang sekali kayaknya dia. Yes please, I would really appreciate it. Okay, saya sangat menghargainya. Ya, tapi diartikan, wah terima kasih banget, kira-kira gitulah bahasa gaulnya ya. Makasih banget gitu ya. Yes please, ya, makasih banget. Jadi yes please, I would really appreciate it gitu kata si Jane. Tell me what I can do. Bilang apa yang bisa aku bantu. Di sini aku lakukan ya. Jadi aku bantu, and I will start right away. Dan aku akan segera nolong gitu ya. I will start right away. Okay. Dijawab oleh si Jane, thank you. You are an angel. You are an angel. Dia bilang, wah kamu jadi malaikat penolong, kira-kira begitu ya. An angel, kata siapa? Kata si Jane. Okay. Sampai di sini, bisa nggak kita ambil kesimpulan? Ada nggak tawaran atau bantuan yang bisa kamu lihat dari percakapan ini? Sepertinya tadi bantuannya dari siapa? Dari si Siti ya. Oke, dari si Siti. Sebentar bentar ya. Oke. Can you find any offers maybe or suggestion maybe you can see from this conversation too? Tak dapat? Would you like any help? Berarti dia nawarin bantuan. Nah, dari situ kayaknya ya. Jadi dari conversation itu kita bisa dapat bahwasanya siapa ini, si Siti sudah offer ya. Siti has offered some help kepada si Jane. Dari mana taunya ini? Dari would you like any help? Oke. Itu sudah menawarkan apa? Bantuan. Would you like any help? Oke. Alright. Now we go on. Ke bawah ya. Jadi di atas tadi kayaknya ada conversation 1, ada suggestion-nya. Mana tadi mesti ingat, how about tadi suggestion gitu ya. Itu sudah ada. Di conversation 2 kita dapat contoh offers atau offer. Tawarannya cuma sekali di sini ya. Would you like any help? Itu menawarkan bantuan. Bantuan ini bisa dalam bentuk apa? Bentuk fisik bisa. Butuh pulpen, nah itu udah physical, bisa diraba, bukan abstrak. Tapi kalau bantuan dia abstrak, jadi bentuk daripada offer ini bisa yang apa namanya abstrak, bisa yang physical, yang nyata ya. Oke, kita ke bawah. Di halaman berapa bawah ini? Halaman 4 ya. Nah, kamu bisa lihat di situ di building blocks. Halaman 4 bisa dilihat, coba sebentar ke halaman 4. Nampak? Wait a minute. Di
di halaman 4 ya. Okay. Nah, you can see here on the book, on your book, suggesting and offering, memberikan saran dan apa ini, menawarkan bantuan. Kita lihat di situ, suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea. Ngerti maksudnya? Or a plan for someone's consideration. Oke, jadi di sini jelas suggest artinya memberikan saran, yaitu to introduce or propose, yaitu memperkenalkan atau memberikan. Di sini jadi bisa gitu konteksnya ya. Atau propose an idea, atau mengajukan ide, ya, idea, atau rencana, or plan for someone's consideration, untuk menjadi pertimbangan seseorang. Jadi bisa diterima nanti atau tidak. Whether your suggestion is accepted or not, itu tergantung kepada si penerima suggestions. Jadi si penerima suggestion nanti memberikan punya consideration atau pertimbangan sendiri, whether she or he accepts or neglects the suggestion, gitu ya. Yang kuning sebelah, suggestions are abstract and can be in form of solution. Nah, di sini suggestion ada abstrak, ya. Umumnya abstrak ya, suggestion itu umumnya abstrak. Dan bisa dalam bentuk solusi. Apa itu solusi? Solution, solusi tahu. Jalan keluar ya. Advice, saran. Plan, rencana. Dan idea, dan ide. It can be accepted or neglected, atau refuse, bisa ditolak ya. Okay. Now we go on. Social function. Jadi fungsi sosial daripada suggestion is apa ini? To facilitate interpersonal communication, untuk memfasilitasi komunikasi antar per orang gitu ya, antar orang yang berbicara, between different people ya, between different people, dari orang-orang yang berbeda ya. Tadi contoh di percakapan yang sudah ada, orang yang berbeda gitu ya. Jadi fungsi sosialnya ini untuk membangun komunikasi antar individu gitu ya. Okay. Contohnya, for example, yang merah, let's finish our home work first. Let's finish, kata let's di sini, ayo kita kerjain dulu ini, gitu kan suggestion. Oh enggak, berarti ditolak. Oh ya oke lah, berarti diterima, berarti gitu kan. Jadi idenya let's finish, pakai let's bisa juga itu kata let's ini bisa menjadi awal daripada memulai suggestion. Oke. Pulang yuk, let's go home. Nah gitu ya, let's go home. Wait a minute, nanti dulu lah, dia belum datang, saya mau ketemu dia, just wait, okay, it's not coming yet, gitu ya. I'll be meeting him first, and then after that we can go home, dia bilang gitu. Jadi let's go home sebuah ide ya, idea. Itu juga contoh dari suggestion ya, saran. Di bawah ada gambits. Nah, gambits ini apa ya? Starter saya bilang, atau penanda ya, yang bisa digunakan, bentuk ekspresi ya, disebut dengan gambits.
bisa digunakan sebagai penanda bahwasanya itu adalah suggestion kah, offering kah, macam-macam nanti itu bentuknya. Mereka disebut dengan gambit. Contohnya di sini. Let's, itu gambits ya. Let's, why don't we, bla bla bla. Itu kan belum sempurna. Nah, pemancing-pemancing ini disebut dengan gambits. Gambits itu bisa bermacam-macam. Ya. When making suggestions, we often atau often. Jadi pengucapannya sama ya. Boleh often, boleh often. Kalau British biasa often, hilang tehnya. Amerika often, ya. We often use the following expressions. Jadi kita sering sekali menggunakan gambit seperti ini kalau ingin memulai sebuah suggestion, sebuah saran. Jadi kamu bisa gunakan ini. Okay, you want to start a suggestion, you may use this gambit. Okay, bisa gunakan gambits ini. Let's go home now. Kayak tadi ya. Okay. Let's do this first. Let's finish this first. Ayo kita kerjakan ini dulu. Oh no, this one first. Dia bilang. Yang ini dulu, jangan yang itu. Berarti itu sebuah suggestion. Ya gitu ya. Ayo kita selesaikan yang ini. No, enggak. Yang sana dulu atau yang ini dulu. And after that, if this one is finished, and then we can go to that one. Setelah ini selesai, kita bisa kerjakan yang itu. Jadi ada percakapan seperti itu ya, tukar menukar. Tapi tadi let's itu sudah pengawal daripada suggestion, ide. Bisa membuat ide lain kira-kira pakai let's? Bisa. Let's, coba terjemahkan. Ayo, let's itu ayo ya. Terjemahkan yang berikut. Saya kasih ya. Ayo Ayo pergi ke tempatnya si Andi dulu. Setelah itu kita bisa pergi ke tempatnya si Anto. Andi dulu dikunjungi baru si Anto. What is in English? Andi dulu baru Anto. Ayo kita pergi tempat Andi dulu baru ke tempat si Anto. Andi dulu baru Anto. What is in English? Let's. Nanti idenya bisa ditolak. Enggak, Anto dulu baru Andi gitu ya. Anto dulu baru Andi. Enggak, Andi dulu baru Anto. Nah, let's itu sudah apa tuh? Suggestion, saran. Jadi kira-kira apa itu? Let's go to Andis. Nah, gini. Andis itu maksudnya sebilang Andis itu bukan Andinya tambah apa ya? Andi, S. Tidak usah disebut dengan let's go to Andis house first. Nggak usah. Orang kalau ngomong let's go to Andis, nggak usah pun disebutkan house-nya atau home-nya. Itu biasanya kalau orang barat tuh sudah dimengerti karena konteksnya sudah tentang home gitu ya, atau house. So you can say let's go to Andi's first, and then we go to Antos. Kita ke tempat Andi dulu baru ke tempat si Anto. Antonya nggak usah pakai Antos house, panjang kali. Mereka suka yang pendek-pendek. Let's go to Andi's first, and then we can go to Antos gitu ya. Anto, S ya. Let's go to Andi's. Okay. Nah, itu contoh daripada suggestion yang pakai let's. Why don't we? Ini gimana nih? Apa bahasa Indonesianya? Why don't we? Kenapa kita enggak? Ya. Why don't we go there? Why don't we go to Antos first, and then after that we can go to Andi's? Gitu ya. Kenapa kita enggak pergi ke tempat Anto dulu baru tempat si Andi? Gitu kan? Why don't we? Itu dia. Kenapa kita nggak kerjakan ini dulu, selesaikan ini dulu, setelah itu baru selesaikan yang itu? Oh iya juga ya, berarti diterima. Nah, selesaikan yang mudah dulu. Oke. Kenapa kita nggak selesaikan yang mudah dulu? What is in English? Dan setelah itu kita selesaikan yang sulit. What is it? Bisa? Kenapa kita tidak selesaikan yang mudah dulu? Mudah apa tuh? Easy. Yang mudah dulu, easy ones, pakai once ya, easy ones first, and after that we can go to the difficult ones ya.
Why don't we finish? Why don't we finish the easy ones, and after that we can go to the difficult ones, gitu ya. Why don't we? Okay, we could di sini bisa, maksudnya di sini langsung ya, suggestinya langsung aja, ya, langsung saja. We could do this, and after that, kita bisa kerjain ini dulu lah, ya, baru kerjakan yang itu. Macam mana kira-kira kau pikir? Kira-kira gitu kan? We could do this first, and after that we can do that. We could do that, this first and that after that, gitu ya. We could do this first, okay, and afterwards we could do that, gitu ya. Boleh, we could. Okay. How about? Tadi udah gampang ini ya. How about sama what about itu sama aja ya. Dalam percakapan dalam bahasa Indonesia sering sekali nih. Cemana kalau bahasa Medan? Bahasa Medan kayak mana kalau itu bahasa Medan. Bahasa nasionalnya bahasa Indonesia bagaimana jika. Dalam bahasa gaul bahasa Medan lagi ya, lebih ini ya. Kadang-kadang bahasa Medan agak susah dimengerti orang luar yang bukan orang Medan. Kayak mana? Dalam kamus ada nggak kayak? Nggak ada ya. Bahasa kita aja nggak ada itu. Kayak mana? Kayak. Pendekan lagi jadi. How about? What about? Gitu ya. Bagaimana kalau kita nonton film kartun, kita nonton film Ring tadi ya? Bagaimana kalau kita makan di tempat gitu ya? Bagaimana kalau kita bagaimana kalau aku traktir kamu hari ini? Minggu depan kamu pula, gitu kan? Bagaimana kalau? What about treating me? What about treating me today? Can I treat you next time? Ya, yeah? How about? Jadi gini penggunaan how about dengan what about. Catat di situ di buku catatan what about plus noun. Apa? What about plus noun atau how about plus noun. Boleh. Yang kedua, kalau mau ditambah kata kerja, langsung saja kata kerjanya pakai verb dengan pakai ing ya, verb ing ya atau jiren. How about plus jiren atau what about plus jiren. Gitu ya. Contoh tadi, bagaimana kalau minum kopi dulu kita? Bagaimana kalau minum kopi dulu? Minum apa Inggrisnya? Drink. Nah, itu sudah kata kerja. Maka what about atau how about drinking a cup of coffee first before doing that thing. Nah, how about drinking? Langsung ya, how about drinking coffee first? How about atau what about drinking coffee? Boleh. Itu contoh daripada apa tadi jirannya. Kalau langsung ke kata benda, ya kata benda. What about coffee? Bagaimana dengan kopi kalau gitu? How about coffee first? Sama aja, langsung ke bendanya, gitu ya. Jadi boleh. Kemudian I suggest that. Oke, suggest that ini sama aja. Udah jelas lah ya, sama yang ada. Apalagi ada kata suggestnya. Aku sarankan bahwa, tapi agak seriusan ya. Suggest ya. Aku sarankan, mungkin gini, ada lihat teman lemes ya, kemudian meriang, oke, kemudian batuk-batuk, pilek ya, batuk Inggrisnya apa? Cough ya, coughing, oke, runny nose, pilek, kemudian agak a bit fever ya, udah mulai takut-takut gitu ya. Apalagi yang sekarang ini. Oke, coronavirus. Tanda-tandanya hati-hati ya. Ada beda influenza, ini sambilan dikit. Beda influenza coba cari dengan COVID ya, dengan corona. Ya, beda influenza sama corona itu ada hampir sama, cuman bedanya aja. Mungkin kalau setelah 4 hari anosmia ada. Anosmia itu kehilangan penciuman ya. 4 hari, di hari kritisnya 4 hari itu lihat nanti kalau ada penciuman berarti dia.
ya, hari keempat atau hari kelima. Di situ bedanya dengan influenza. Nah, ada kawan yang seperti itu, baru kita kasih saja sumpama, ya. Aku sarankan kamu pergilah periksa ke dokter. I suggest that you go to the doctor atau you see the doctor. I suggest that. I'm very worried. Saya sangat khawatir that the symptoms, okay, you have, okay, agak mendekati ke itu tadi, ya. Okay, it's a bit similar to yang itu tadi, ya, COVID, ya. Jadi I suggest that you see the doctor, gitu ya. Aku sarankan bahwasanya, jadi gini, I suggest that ditambah subjek, ditambah apa, kata kerja. I suggest that you see the doctor. I suggest that you, banyak macam ya, you apa, ya. You take the medicine. Kamu makan obat. I suggest that you take the medicine. Bacanya jangan medicine, ya. Di Indonesia sekali medisinnya agak lain ini bacanya, jadi gini, medicine, agak cepat aja, medicine, nampak mulut saya, medicine, ya. I suggest that you take the medicine. You might want to change. Kamu bisa, you might want to change. Jadi kok, bentar ya, kamu bisa aja merubah atau memberikan ide baru. You might want to change the topic, I think, boleh. Jadi gitu, bisa gitu ya, suggest saja nih. Ya, you might want to change the subject, no problem, I think. What about that? Nah, langsung digituin boleh. You might want to change the idea, no problem. Ini bisa juga masuk kepada suggestions. Kemudian I think, lebih jelas lah ya, I think, aku rasa yang ini warnanya nggak cocok lah. Bagaimana kalau biru? I think this color doesn't suit. Doesn't suit. Yang baru saya bilang suit itu tadi spellingnya S, okay, S, kemudian S ya, U, I, kemudian T, ya, T, okay, T, the S, U, I, T. Membacanya jangan sweet. Kalau sweet nanti sweet gitu ya. Suit bacanya SUT aja, biasa aja. Tapi jangan shim ya. Dia tipis aja S-nya. Jangan seperti shim. Jadi saya suit aja. Jadi I think the color doesn't suit you. Aku rasa warnanya nggak cocok sama kamu. Bagaimana kalau biru? What about blue? Ya. I think red doesn't suit you. Aku rasa merah nggak cocok sama warna kulitmu, umpama. What about blue? Bagaimana dengan blue? Itu suggestion. Sama dengan I don't think, dibalik aja. I don't think blue is okay, good for you. I don't think blue suits okay to you. What about red? Bagaimana dengan merah? Jadi pandai-pandai kita aja untuk memilih, memilih which one is okay to you, Gak usah semua. Saya sarankan dari, udah pernah saya bilang dulu ya, belajar bahasa tidak harus misalnya dapat yang baru. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cari yang enak. Tapi jangan yang itu aja udah dapat. Misalnya I think, dari dulu I think, kasih suggestion gitu kan. Tambah 2, 3. Tapi jangan semua. Yang mana suits your mouth, your tongue. Yang mana yang enak di lidahmu. Gak harus semua dikuasai, tapi semua diketahui. Dikuasai maksud lancar diucapkan. Kalau ada masalah gini, kasih ide, langsung itu yang keluar, yang lancar gitu ya. Nah itu yang dikuasai. Dipahami, semua harus dipahami ya, semua harus dipahami. Okay? Nah, mana yang cocok ini? Let's, why don't we? Nah, itu bisa pakai ya. What about, how about tadi? Okay, suggest that, ya. Jangan selamanya I think aja ya. Okay, itu dia. Alright, now we go on. Examples, ini contoh suggestions ya. Contoh daripada suggestions. Let's go to the library. Tadi nih ya, let's go to the library. Let's go to the movies. Why don't you
do your homework before going out. We could eat at home today. Kita bisa makan hari ini. What about that? Makan di rumah aja ya. Oke. Kita nggak usah makan di luar. Oke. Makan di luar apa? Eat out ya. Eat out ya. Eat out. Makan di luar. Di teras maksudnya. We could eat at home today. What about eating? Kan langsung kata kerja. What about eating? How about going? I suggest blah blah blah. Okay. Ini contoh saja ya. Examples of apa? Suggestions. Oke, di halaman 5 itu ya. Oke. Kita lihat lagi di sini. Let's take a look at the sentence structure to suggest something. Coba lihat di struktur kalimat untuk suggest something ini tadi ya. I suggest that, pakai that ya. We recommend that, yeah. I propose that, okay. I put forward that, okay. I advise that he work, okay. I advocate that we support them. Okay. So mau fokus begini. Lihat. I suggest that. Nah ini disebut dengan subjunctive verb. Tapi sebenarnya diperkenalkan ke kalian juga nggak terlalu ini ya, crucial ya. Kecuali nanti kalian agak advance sedikit, udah masuk ke TOEFL class, nanti harus dipahami. Lihat kata suggest ditambah that. Lihat itu ya, kata suggest ditambah that. Ketika yang I suggest that he clean his room, nampak? Itu kan dia pakai simple present kan? Nah, karena suggest itu recommend, propose, put forward, advise, advocate itu katakan semuanya disebut dengan apa? Subjunctive verbs. Apa? Subjunctive verbs. Tulisannya bahasa Indonesia dulu ya, nanti susah ininya. SUB sub JUN. Saya tulis saja bentar ya, di papan tulis. Sini ya. Nampak enggak? Nggak nampak ya? It's okay lah. Nah, nampak kok ya? Nampak kan? Subjunctive. Nah, itu dia. Nampak ya? Oke, good. Nah, disebut dengan apa saja tadi? Suggest, recommend, propose, put forward. Mereka sama semua itu. Pengganti suggest boleh recommend, boleh propose, boleh put forward, boleh advise, boleh advocate. Semuanya sama. Ditambah that bahwa ini saran. Ini strukturnya agak lain ya. Jadi kamu harus fokus. Walaupun sebenarnya ini bahasannya agak advance, tapi no problem. Ya. Ditambah that, ditambah subject dan setelah subject, kata kerja yang datang setelah subject, setelah that tadi ya, that baru subject. Itu saya jelasin lagi. Baru kata kerjanya yang datang harus dalam bentuk verb yang tidak ditambah apa-apa. Jadi bersih verbnya. Tidak boleh simple present, tidak boleh past tense, tidak boleh tenses apapun. Paham? Contoh, lihat tuh yang nomor 1. I suggest that, itu simple present kan? I suggest that seharusnya he cleans. He cleans, pakai S kan? He clean ya kan? Harusnya kan? Tapi tidak. Kenapa tidak? Dia agak melanggar daripada keumuman tata bahasa, karena suggest termasuk subjunctive verbs. Ya, termasuk subjunctive verbs yang ditulis tadi. Kita nggak berkutat apa itu subjunctive, terlalu lama. Pokoknya dipahami aja. Suggest, recommend, propose, put forward, advise, advocate termasuk subjunctive verb. Maka kalimat yang datang setelahnya harus dalam bentuk verb yang biasa saja. Tidak boleh dalam bentuk apa? Tenses apapun. Dia bersih. Ya. He clean, harusnya he cleans kan? Yang benar he clean aja. Kenapa begitu? Karena ada kata suggest termasuk subjunctive apa? Paham ya? Nah, itu dia. Kemudian lihat, we recommend that. Nah, lihat tuh, she harusnya kan reads gitu kan, pakai S kan. Karena kalau simple present kan pakai S tuh, she reads-nya. Tidak.
Gara-gara kata recommend, karena recommend termasuk apa? Subjunctive verb. Kalau begitu, ya. Okay. Contoh lagi yang di bawah, we advise that. Tengok lihat, he work. Harusnya kan he works kan? Maka dia tetap he work aja karena termasuk advice. Lihat di sini malah nggak ada dikasih, di bukunya malah nggak ada dikasih apa namanya, keterangan bahwasanya mereka subjunctive verb ya. Tapi nggak apa-apa, saya tambah ilmunya. Kenapa seperti itu terjadi? Karena suggest, recommend, propose, put forward, advise termasuk subjunctive verb. Nggak banyak subjunctive verb itu. Oke. Ada pertanyaan. Kalau saya rubah suggest-nya tadi itu, I suggest menjadi past tense, ngaruh nggak ke kalimat setelahnya? He clean tadi itu menjadi past tense juga. Seharusnya menurut grammar yang umum biasanya di luar mereka ini, di luar bahasa subjunctive harus juga ikut menjadi past tense. Tapi tidak berpengaruh apapun. Jadi kata kerja subjunctive itu whatever the tenses they have, apapun tenses yang mereka, dalam tense apapun mereka, tetap tidak berpengaruh kepada kalimat yang datang after that, yang datang setelah that. Paham ya maksud saya? Nah itu dia. But for the time being, for your level, tapi untuk sementara di level kalian, I do not want to push that. Ya, saya nggak mau push dulu itu. Ya, no problem, salah-salah nggak masalah, karena ini bahasan agak advance ya. Juga saya lihat di sini nggak ada diberikan apa namanya ya, nggak ada diberikan keterangan. No problem. Jadi ya, oke. Kemudian responding to suggestions ya. The time is drawing ya. Saya rasa waktunya udah mau habis. Lihat di bawah ini. Kita nggak bahas lagi bagaimana buat suggestion ya. Cuman dilihat itu bagaimana menerimanya. Kalau let's go ya, oke, let's go. Yes, let's go gitu ya. Kenapa kamu nggak begini-begini? Why don't you begini? Oke, I will. Nah, boleh dipakai I will, oke, ya. Bagaimana dengan how about begini-begini? Pakai gerund tadi. Oke, boleh aja, no problem. Yes, let's go. Oke, it's good idea. Itu ide yang bagus. Jadi free aja ya, selama kamu setuju, oke, ya, responding session. Kalau enggak, I don't think so. Pakai aja I don't think so. Ini enggak ada kayaknya di sini bagaimana menolak ya. Oh, ini ada sampingnya. Declining itu artinya lawan daripada accepting, ya. Declining menolak. I don't think so. No, thank you. Oke. Why? Oke, I do not feel well today. Okay, what about tomorrow? Aku nggak enak badan hari ini. I'm not good today. I'm not well today. Okay, what about tomorrow? Kasih lagi suggestionnya ya. Itu boleh gitu. No, thank you dan nolak. Sorry, I think. Okay, aku akan pergi duluan. I will go out first. Okay, duluan. No, boleh kok. Nolaknya sorry boleh lah ya. Sorry atau no. No problem. Jadi free aja. Kalau menerima, accepting yes. Okay, itu aja. Alright. Let's go to the movies. Yes, let's go. No, thank you. I do not feel like going. Yeah, I do not feel like. Feel like plus verb ing ya. I don't feel like doing that. Aku nggak ada mood untuk pergi. I do not feel like. Jadi kata feel like ini boleh ditambah verb ing, catat di situ ya. Feel like itu gini, maksudnya nggak mau nolak secara tegas, tapi mau bilang halus tapi nolak gitu ya. What about eating atau drinking gitu ya, coffee at the cafe, di cafe itu ada cafe, kemudian dia bilang I don't feel like going today, kayaknya aku nggak enak lah mau pergi hari, nggak mood lah, feel like gitu ya, tapi nggak totally nolak ya, nggak gitu, tapi feel like itu agak-agak lah. Oke. Why don't you do your homework before going out? Kenapa nggak ngerjain PR sebelum keluar main-main? Okay, I will. Sorry, I think I will go out first and then do my homework then after that. Okay. How about going to Sam's place first? Okay, and then go to supermarket? Yeah, let's go. It is good idea. No, let's just go to the supermarket. I think you should go and meet her. Okay, if you say so. Kalau kau bilang gitu, oke lah gitu ya. Okay, if you say so, free aja. Sorry, I can't. Sorry, nggak bisa. I have previous engagement. Engagement ini maksudnya udah janji ya, yang nggak bisa dilanggar. Sebelumnya, I have previous engagement. Okay, offer nanti kita bahas next week ya. That is it for today. I think the time is up. Yes, that is it for today. See you for your attention, for your presence.
on this online meeting. See you. If you have any questions, you can ask me via WhatsApp. Yeah, that's it for today. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.